بونجور خوت، اليوم غادي نجبدكم معايا لكازا ونضربوا دويره شويه على لا ميزون ديال دوكاتي وكawasaki وندخلوا نشوفوا شنو عندهم شويه في الشوروم. طلعنا نيشان للشوروم الفوقانيه فيها كawasaki دوكاتي. معنا السي صلاح كوميرسيال هنا هو اللي غيضرب بينا دويره على لي موطو. بونجور سي صلاح، صافا لاباس عليك؟ الوغ باش نبداو نبداو بلا نوفوتي ديجا. هادي لا ميجيسترادا لا V4S 170 chevaux. Donc toute la technologie, la dernière technologie qui existe sur la moto. On a le radar à l'avant, c'est comme un genre de distronique les voitures. C'est un radar avec cruise control adaptatif. On a le radar low de l'angle mort, le quick shifter, la suspension électronique, l'écran TFT et le GPS dedans. Un gros écran TFT. Voilà, 7 pouces. هادي فيها دو فيرسيون، كاينه هادي La version هادي وكاينه هاد la version c'est la full avec la couleur sport. Donc il y a de plus هاد le pot Accra, la couleur et le garde-boue avant carbone. هادي سي الفول اوبشن ديالها. Oui, هادي c'est la full. هادي c'est la version full. شحال كتبقى هادي يا صلاح؟ هادي كدير 310 000 avec les valises latérales ديالها. فيش التكنيك ديالها. Après, qu'il y en a la 950, c'est le petit moteur d'IALA. C'est un bicylindre en L. C'est une version S, donc toute la technologie. Fâche par contre les radars. هادو كاملين موديل 2020 ou bien 2021 2021. 2021. هاد لي فاليز ديالها ياك؟ Toutes les valises latérales. Celle-là, c'est un pack touring. هادي بارك تورينغ. C'est un pack touring et c'est la couleur, c'est une GP Watt. Après, on a le tout nouveau Monster, le 950. Donc, le châssis, il a fait le châssis de Panigale. Où là, tu fais 188 kg tout plein fait. موتور صغير بزاف. Très maniable pour 115 chevaux. Full LED. 115 chevaux. Oui. Full LED, l'écran TFT, les 3 modes de conduite personnalisables, les clignotants dynamiques, un linge control de série, le quick shifter up-down de série, l'ABS à l'angle de série, quoi d'autre? Et l'anti-wheeling, tu vois, de série. L'embrayage de la version hydraulique, donc l'embrayage à câble. Ou la version c'est le Monster Plus qui est de 144 000 dirhams. La même version avec une autre couleur. Voilà, là c'est le compteur exactement de Panigale. À droite, en bas, il y a l'assistance كتبان لينا, donc on peut la contrôler كاملة. Après, le rapport engagé au milieu, les rapports d'IRMB et le compteur de kilométrage à gauche.
c'est la Super Sport, la version S. All-in, c'est le quick shifter. Celle-là, c'est une. هذه سسبونسيون اونلي. Oui. C'est une 115 chevaux, donc تدخل في la gamme ديال les routières. واخا سميتها la Super Sport. Bien sûr, chez Ducati, le freinage Brembo de série, l'ABS Bosch. Voilà, après on a le Diavel. Diavel. Diavel 260. هذه ما تحتاجش. C'est une version normale, c'est pas une S, donc ما فيهاش Collins, ما فيهاش quick shifter. C'est une bicylindre حتى هي 160 chevaux. Alors هذه باك نورمال. هذه سي لا نورمال. نورمالمون هذه زايد فيها اون اكسسوار، زايد فيها هاد لا بول هادي ديال لو باكتورينغ، وزايد فيها داك لو دوسي اريير. هذا الكوتي هنا ديال كawasaki. Alors que Kawasaki, elle est la Super Sport, la fameuse ZX6R, c'est un modèle 2021. معروفة ب 636. Voilà, la 636. C'est la toute nouvelle. Il fait de là le design, داروا فيها l'écran TF, داروا فيها l'écran plutôt pas standard, donc زادوا ليها l'éclairage full LED وداروا فيها le shifter. Voilà, ils l'ont développé. شيفتر Shifter up. Ah. La version 600 غير up. La version 1000 ديالها اللي فيها. فيرسيون 1000 جو بونس فيها حتى l'écran TFT. Exactement. وفيها le quick shifter up. Donc là on est sur 130 chevaux standard. 130. 130 chevaux. Fait les modes de conduite et le traction control. صراحة 600 فيها 130 راه. Il est classé la gamme des 600, c'est la plus puissante. Et pour le prix de voilà, il est en remise, de toute façon c'est la dernière, 145 000 au lieu de 159 000 dirhams. داكور. بالنسبة للناس اللي بغاو يشريو. Voilà, c'est l'occasion. هادو c'est les Z900, راكم كتعرفوها déjà. C'est la version rouge. نعاود ندير لهم دويرة على موطوري في Voilà. في الكرونا. هذه راه عامرة شوية فيها لي زاكسيسوار فوالا. فيها كوم اكسسوار هاد لا بول، فيها لا grille radiateur, protection l'axe de roue, protection moteur, le pot d'échappement, بريز 12 فولت. voilà la prise 12 volts et مازال le catalogue d'accessoires كبير. Il y a quoi faire. Après هادي c'est la couleur normale. بحال اللي عندك هادي نوار. لا هادي ماشي بحال اللي عندك. هادي بحال اللي عندي في الشاسي. فوالا بحال في le châssis, donc هادي c'est une full black matte avec le châssis en vert. كاينه واحد الحقره اخي صلاح، حنا ما حنا في لي جونط ما درتوش لنا. واش لك هذاك الشيء حيت عندك انت لي جون خضرين. خصهم يديروا شي كيديروا اوتوكولون في البياض ولا شي حاجه. ما هادي زوينه في الكحلمات زوينه. الناس اللي كيبغيو يبقاو بلو ديسكري. فوالا ابخي كاينه لا 650 ديالها اللي c'est dédié pour les débutants.
هذه رومبلاسات زد 750 جو بونس. Non, même pas. Elle a remplacé le R6N. Donc, le R6N, C'est bicylindre. c'est le moteur de l'ER6N qui a été modifié ou restylé. On a un moteur صغير زون pour les C'est débutants. un écran TFT, full LED. La taille ديالو ما طويلش بزاف دونك حتى الناس اللي ما طوالش بزاف ديالهم سي ليديال. Et surtout pour les débutants. حنا ديما نكونساي الناس اللي يلاه بادين ما يمشيوش لي 400 لي 600 ou les 300 يمشيو ديريكت لي 650. بصح كوم سا ما كيضيعوش في فلوس بزاف ودير واحد 3 موا ولا 6 موا كيبغيو يبدلو. كيبغيو يبدلو حيت بصح 400 300 غادي تمل منها. غتجيك رابيد غادي تمل منها. دونك هنايا الناس اللي ديال pour les débutants. C'est 68 chevaux, donc il y a assez de puissance. Elle fait une ligne complète Givenchy en accessoires. Voilà. Après, qu'il y a à côté le Z125. هذه الصغيره Voilà, il ديال لا est فامي. dédié aux enfants liés à Mahbadine, l'âge de 16 ans, un autre permis A2, je pense. Voilà. Donc l'A2, c'est une 15 chevaux, le freinage fait à disque, refroidissement par liquide. ABS قدام ولا Bien ورا. sûr, bah ouais. Le capteur dialogue à la jante. C'est que l'Euro 5 liquide chromatique. جو بونس 125 راه مزيانه بالنسبه للمدينه ولا الناس اللي بالنسبه لي جون اللي يلاه بادئين اللي باقي ما عندهمش البيرمي كبير هذا سي ان تريك انتريسون حتى بالنسبه لي زوتويكول اللي كياخذوهم بزاف لي زوتويكول هاد الموديل هذا ديديي باش يعلموا فيها. ابخي عندنا لو فيرسيس مين voilà le trail routier ديال Kawasaki. C'est la version 2021, c'est une version 6000S. Donc, il fait toute la technologie, le quick shifter, l'écran TFT, full LED, les phares directionnels, l'ABS, les montres de conduite, traction control, les poignées chauffants, les cache-mains. Donc, il manque que les valises et la suspension électronique. C'est très confortable. Ah voilà, c'est كبيره بزاف. même le régulateur de vitesse. Le tableau de bord fait même l'angle كتافيشي l'angle ديال l'inclinaison كتافيشي لينا. مزيانه هاد القضيه بالنسبه للفيراجات. الناس اللي كتخصها في لي فيراج كيعرفوا l'angle كيكون عندهم une idée sur l'angle. الوغ هادشي اللي كاين في كawasaki. شفنا دوكاتي وشفنا هنايا كawasaki. ميرسي بوكو سي صلاح، شكرا بزاف.